Pozdrav ekipa, moje ime je Porta i dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo proći neke igrice koje su potpuno nove. Znači, evo, ja kao streamer na Twitchu imam priliku igrati konstantno nekakve nove igrice i nove, ajmo reći, isprobavati nove stvari vezano uz gaming. I ovdje ćemo vidjeti sada jednu igricu. Ok, zanemarite naravno ovog lika desno dole, to sam ja koji igra igricu. Ovo je snimka sa Twitcha, točniji klip sa Twitcha. Tako da, ova nova igrica Super Bucky Tournament je zapravo nogomet s robotima. I moram priznati da je igrica stvarno odlična, turbo natjecateljski nastrojena igrica. Znači, ono što se tiče kompetitivnosti, brutalna je. I stvarno jako dobro izgleda. I naravno imao sam priliku probati igru koja je u alfa stanju, znači ono početak praktički. I igra za jedan alfa state, kako bi se reklo, funkcionira fenomenalno. Znači svi pokreti su stvarno odlični, mehanika u igri funkcionira super, stvarno mislim da će ovo biti jedna super igra. Ta igra izlazi 2021. godine, znači izaći će tek sljedeće godine. Za sad je to ono potpuno, ajmo reći, nova stvar. Podsjeća malo na Rocket League, dok tamo na Rocket League igrate nogomet sa autićem, sa autom. Ovdje igrate sa različitim, a nisu roboti, neki su roboti, a neki izgledaju kao ljudi. I malo sliči cijela igrica, malo ti likovi sliče kao u Fortniteu, što je zapravo ok, jer ljudi vole Fortnite. Naravno, neki ne vole, ali neki vole. U svakom slučaju, igrica, kao što vidite, funkcionira stvarno odlično. Svaki ovaj karakter kojeg vi odaberete, za sad je bilo 4 ili 5, sad ne sjećam se točno, 4 ili 5 se mogu za sad koristiti, ali ima jedno 10 novih mjesta, tako da će vjerojatno biti novih karaktera. Svaki karakter ima svoje specijalne nekakve mogućnosti. Znači ima nekakve svoje special abilities, gdje može eliminirati ovog neprijatelja, može ga knockdownati itd. Naravno, cilj u igri je timska igra, za sad 3 protiv 3, ne znam, vidjet ću, možda će u budućnosti kad igra izađe van napraviti da bude 1 protiv 1, 2 protiv 2, kao što je recimo Rocket League. U svakom slučaju, cilj igre je ovu loptu zabiti ili otfurati u gol neprijatelja, znači u protivnički gol, znači kao u klasičnom nogometu. No ovdje možete protivnika opaliti šakom, možete ga udarati, možete ga nokautirati svojim specijalnim moćima. Znači ima raznih mogućnosti. Ono što je recimo zanimljivo meni je to dodavanje koje je poprilično precizno. Malo vođenje lopte je malo teže, ali kao i svaka igra, ova igra zahtijeva vještinu i to poprilično dobro. Tako da vjerujem da će u budućnosti ono biti vrhunskih igrača u ovoj igri koji će igrati ovu igru fenomenalno. Istina da se lopta ono malo zalijepi dok ju vodite, ali ta lopta koju vodite se može lagano i odlijepiti. Neću ići previše u detalje, više manje možete vidjeti sve ovdje. Igra je super, ne znam da li je nabavljiva još uvijek na Steamu. Ako je, možda je možete besplatno preuzeti i probati, ali za sad player base je poprilično mali jer ljudi rade naravno na igrici i igrica će izaći tek 2021. godine. U svakom slučaju možete provjeriti, možda na Steamu možete downloadati igricu i možda dovoljan broj ljudi igra da možete probati igru. Evo ga, to je što se tiče ove igre to. Druga igrica koju sam imao priliku isprobati je Primordials of Amirion. Zvuči onako malo ekstravagantno. Uglavnom, igrica uvelike podsjeća na League of Legends i neću reći da funkcionira slično, ali ne funkcionira ni slično, ali sve podsjeća na to. Evo, baš slučajno ispalo krivo da vidite mene u desnom dolje čošku baš preko mini mape. Uglavnom, izgleda sve vrlo slično kao League of Legends ili Dota 2, ali velike su razlike. Znači ovdje vi ne kontrolirate jednog od vaših vojnika, nego vi ste zapravo praktički general, glavni vojskovođa, glavni čovjek koji odlučuje, možda bolje rečeno kralj, glavni čovjek koji odlučuje o svemu,
a vaša vojska ide i naravno gine, topovsko meso. Vaša vojska ide i gine, a vi odlučujete o taktici, strategiji i upgradiranju vaših tornjeva, o izgradnji nekakvih novih stvari, o pojačavanju ili upgradiranju vaših karaktera. Znači ono što možete izabrati je koje karaktere ćete. Mislim da možete koristiti 3 karaktera u igri i svaki karakter drži jednu od 3 linije fronte, kako bi se reklo, i naravno vi možete upgradirati svaki taj karakter. Možete raditi nove nekakve zgrade gdje možete naravno upgradirati oružja itd. Što više zapravo vi upgradirate vaše stvari, vaše karaktere, vaše oružje, vaša vojska postaje sve jača i jača i radi naravno sve veći i veći pritisak na vojsku vašeg protivnika. Ovo je naravno multiplayer igra se 1 protiv 1, no taj 1 protiv 1 ne izgleda baš tako kao da je 1 protiv 1, jer stalno dolazi protivnička vojska i stalno imate osjećaj kao da 1000 ljudi vas napada, ali igrate zapravo samo protiv jednog čovjeka kojeg trebate pobijediti. Naravno, on isto tako treba upgradirati, isto raditi što i vi. Naravno, tu strategija igra veliku ulogu, jer vi ne možete sve upgradirati u isto vrijeme. Možete upgradirati neke stvari morate zanemariti. Na vama je znači da odlučite što ćete i kako. Vrlo zanimljiva strategijska igra, vrlo zanimljiva. Meč može trajati i po 45 minuta. Ja mislim da sam igrao jedan meč sat vremena. Otprilike sat vremena bio jedan meč. Naravno, meč može završiti u 10-15 minuta ako vi napravite kardinalne greške i ne upgradete vojsku, ne upgradete vaše tornjeve, ovisno što se dešava u igri. Vjerujem da ova igra bi mogla biti vrlo zanimljiva. Za sada, naravno, još je ne možete kupiti. To je igra koja će se naravno pojaviti u budućnosti. Za sada još nema, ali igra je iznimno zanimljiva. Ono što je interesantno je to da ima jako puno stvari na koje morate obratiti pažnju. I kako bi se reklo, learning curve ili krivulja učenja je ogromna. Znači ovo nije igra u koju upadnete, kao što je recimo Battle Royale, upadnete i pucate, pa nakon pol sata ili sat vremena kad vam je dosta, zatvorite i sve ok. Ovu igru ako želite igrati dobro, morate stvarno naučiti čemu svaki upgrade služi, što znači ovo, što znači ono, kako upgradeati tornjeve, da li treba upgradeati tornjeve ili ne upgradeati tornjeve. Recimo, ja sam jednu strategiju probao napraviti da samo upgradeam tornjeve, ali onda nisam imao dovoljno sredstava financijski za upgradeanje vojske i karaktera i to nije bilo dovoljno, jer je protivnik upgradeao karakter i vojsku i na taj način su totalno demolirali moje tornjeve. Znači, tornjevi vam daju određeni postotak daje vojska. Vi morate naći nekakvu sredinu u cijeloj toj priči, morate naći svoju neku strategiju i ovo je jedna vrlo brza, kako bi se reklo, fast-paced strategijska igra gdje vi morate brzo odlučivati, brzo donositi odluke što ćete upgradeati, jer protivnička vojska samo dolazi. Znači, vaša vojska se spawna svaki, ne znam koliko, 15 sekundi ili koliko, i protivnička isto tako. I vi ulazite u međusobni fight. To jest, vaša vojska ulazi u međusobni fight. One koje je bolje upgradirao, koje je bolje postavio stvari, on će napredovati, one koje je lošije će gubiti. Ima jako puno za naučiti, ima jako puno teksta za pročitati, ima jako puno značajki, znači svaki karakter ima neke svoje posebnosti koje treba naučiti, znate točno što želite. Znači, vi odabirate 3 karaktera i za svaki karakter morate znati kako taj karakter vodi vojsku i kako taj karakter funkcionira. Plus imate određene stvari kad izgradite nekakve određene zgrade gdje možete imati kao što su ove nekakve strelice i nekakva vozila koje možete koristiti u igri. Znači, za to morate napraviti posebnu zgradu da bi to otključali, da bi mogli proizvoditi i to ekstra naoružanje i da bi mogli imati čvršći napad. Igrica je odlična, vjerujem da će biti vrlo zanimljiva. Inače, ja testiram dosta igrica, evo, kao Twitch partner imam priliku testirati razne igrice. Testiram igrice, nisu sve fenomenalne, neke su super, neke su manje. Ovdje ćete vidjeti one igrice koje su stvarno dobre, za koje mislim da bi stvarno, ajmo reći, imale neku svoju publiku, pa možda će vama biti zanimljivo.
Ok, društvo, vidimo se sad za sekundu u sljedećoj igri. Naša treća igra ovdje zove se Slayers for Hire i vidjet ćete, ovo je zanimljiva igra. Naravno, isto je potpuno nova, zapravo još nije izašla. One, mislim da je možete staviti na wish listu ili možete kupiti, pardon, možete kupiti demo, mislim da je nekakvih $6, ne demo, nego, kako bi se reklo, možete kupiti unaprijed igricu, $6 je nekakva otprilike cijena. Nisam još uspio probati ovu igricu, evo sad ćemo je malo, samo da je vama pokažem kako izgleda. Čini mi se vrlo zanimljivo, zapravo probao sam malo, ali čini mi se vrlo zanimljivo. Znači ovdje možete odrediti razne stvari, muziku, efekt, regiju, Europa, mislim da ima Indija, Japan, pa ima dosta, ili automatski auto. Stavit ćemo mi Europu, streamer mode on off, to ne znam što znači, streamer ću tu gemu kasnije, igricu, pa ćemo vidjeti što to znači. Ono što je zapravo zanimljivo, igrica izgleda kao ona popularna Brawlhalla, ili kako se već zove, nisam nikad igrao tu igru, ali vidio sam kako izgleda i ova igrica izgleda poprilično slično tome, što ću vam sad pokazati. Mislim da online mode neće raditi, ajmo probati online mode, mislim da neće raditi jer ne znam koliko ima ljudi koji igraju ovu igricu. Igrica je potpuno nova, još je naravno kao ono u alfa stanju, koji većina tih igrica koje ja ovdje testiram i igram i isprobavam. Tako da, teško je naći nekoga na drugoj strani koji isto igra igricu. Budemo vidjeli da li matchmaking bude funkcionirao. Ako neće funkcionirati u roku 20-30 sekundi, neću čekati duže, nego ćemo skočiti u training modu. Ali u međuvremenu vi možete odabrati nekoliko karaktera. Znači ovdje imamo 6 karaktera koji imaju različite osobine i specijalnosti. Ovi su zaključani, njih valjda treba otključati kada se bude što više igralo, pa grindanjem otključavate nove karaktere. Svaki karakter naravno ima svoje neke posebne moći, posebne specijalnosti, tako da igrica izgleda zanimljivo, moram priznati ne izgleda uopće loše. Taj karakter je za razliku od Brawlhalla malo veći i onako možda je malo interesantniji za igrat. Ne mogu tvrditi, nisam probao Brawlhallu, ali činjenica da nema dovoljno ljudi koji igraju ovu igru, jer je igra potpuno nova. Tako da ajmo isprobati trening. Napravit ćemo trening da vidite, recimo uzet ćemo ovog karaktera, da vidite kako otprilike to funkcionira. Igra se izgleda loše i sva ta nekakve kretnje. Ja konkretno igram sad sa kontrolerom, inače se može igrati na keyboardu. Znači svaki karakter ima neke svoje posebnosti. Vi možete skakati, naravno ne smijete pasti s ove mape dole, jer kad padnete, kao što sam skoro ja sad pao, kad padete gotovi ste. Ovo je trening, znači ovaj bot je zapravo gotov više manje. On uopće ne uzvraća nijakvu paljbu, ni ništa. Znači treba ga baciti s mape, to je ključni cilj. Treba ga odbaciti s mape i kad ste ga bacili s mape, jedanput, dvaput, triput, sad sam skoro ja opao. A kako da se popnem? Ne, ja sam opao na kraju. Kragu. Evo, opet sam opao, ne! Ok, znači stručnjaci koji su dobri u Brawlhalli će ovu igricu rasturati. Ajmo probati, kako možemo izaći? Ne mogu nikako izaći. Znači moram razbiti do kraja ovog tipa. Ok, vraćam se kad ga razbijem do kraja i izađem van. Ok, pobjedio sam ovog tipa. Idemo dalje. Možemo opet uzeti trening, recimo ovu drugu osobu, drugi karakter i napraviti još jedan trening. Znači, ovo malo izgleda drugačije. Ova gospođa ima nekakve druge sposobnosti. Znači, igrica je zanimljiva. Fora je, možete koristiti razne stvari, štit, bombice. Znači, svaki karakter ima neke svoje specijalnosti. Ovo sam skužio da ovo dobro funkcionira. I onda mu pošaljem tank i hitim ga dole s mape i super. Igrica izgleda poprilično zanimljivo. Mogla bi, ovisno naravno o marketingu i svemu i ostalim stvarima, eventualno ako će biti dovoljno dobra, ja ne igram takve igrice tako da ne znam, ali mogla bi ugroziti Brawlhallu koja je za sad solidna igra i koja je stvarno super. Naravno imate drugih mapa, ovo nije jedina mapa na kojoj možete igrati, postoje nekakve druge mape, tako da vjerujem da bi moglo biti zanimljivo. Izgleda da je dovoljno samo 3 puta baciti protivnika sa mape
i to je to. Igra izgleda zanimljivo, mogla bi biti interesantna, naravno treba pričekati kada je završio do kraja, već sad je možete uzeti za nekakvih $6, nešto tako, $6,5. Ako vam se sviđaju takve igre, vjerujem da će u budućnosti biti puno više igrača. To je to, društvance za danas. Uživajte mi i vidimo se u nekom sljedećem videu kada ću napraviti, to jest dobiti na test nekakve nove igrice. Onda ću naravno izbaciti ovdje pa ćete ukratko moći vidjeti o čemu se radi. Lijepi pozdrav!